Alright, Assalamualaikum and good day everybody. Jadi hari ni pun saya tak adalah nak ambil masa yang lama untuk sesi Google Meet ni. Akil presenting apa ni Akil? So right, macam saya dah cakap tadi, hari ni pagi ni kita nak review balik the exercises yang kita buat. So I hope most of you already done. Dan saya nak tahu jugalah berapa grand total hit yang kamu dapat for that conference room. Alright, so berapa kamu dapat grand total hit for that particular conference room? Saya dapat approximately equal to 513,148.39 BTU per hour. So, everybody got the same? Lain. Tak sama. Lain. So, can you tell me what is the value that you obtain? Jauh sangat ke lari dia tu? Syami tadi you kata you start dekat purpose of the space. Macam mana kamu boleh dapat value ni? It's actually quite hard kalau kamu memang tak boleh nak access you punya microphone ke? Okay je biasanya. Cuba try. Hello. Ya, okay je. Tak ada echo. Dia kalau yang berdengung tu biasanya kalau you pakai two devices at the same time, macam yang saya buat sekarang ni, saya ada laptop dan saya juga ada satu tablet. Tu kalau saya onkan both, dia akan ada echo. Okay, sir. Right. So, hari ni kita tengok satu-satu lah. Kita tengok satu-satu step by step kita punya exercises ni. So, the first thing, betul ke ni exercise yang kamu buat? Betul, sir. Right. Betul, sir. Okay. Good. So, this exercise states that a layout design conference room located in Pasir Gudang, whole building fully equipped with centralized air conditioning system unless for guest room, which are using split unit air conditioning. Estimate the peak cooling load for the room at 12 hours maximum operation with the following specifications lah. And then given to us is the side walls information, doors, the roof, ceiling, floor to ceiling height, the information on the windows, lighting, occupancy, room condition also been given here, and also outdoor air condition.
the exchange is being given 1 exchange per hour, and there are 2 electrical equipments involved, which is the first one is projector and the second one is laptop. Right. Okay, kebiasaannya berapakah ketinggian floor to ceiling height? Tak tahu sir. Agak-agak lah, agak-agak. Okay, sekarang ni kamu berada lokasi dekat mana? Dalam bilik ke? So kalau dalam bilik mesti ada pintu kan? Agak-agak berapa kaki tinggi pintu kamu tu? It's normally 7. Okay? It's actually 7 feet. 10 tu biasanya Lisa adalah floor to ceiling height. Kebiasaannya lah kalau kita nak buat kita punya analisis. But for this exercise, already been given to you is 12 feet. Jadi kita pakai 12 feet. But let's say in your mini projects, ataupun in the future kalau you nak buat design, biasanya kalau untuk ruang-ruang yang biasa, the floor to ceiling height normally we are going to use 10 lah, 10 feet. But you need to reconfirm that lah. Tapi kalau dah tak ada sangat informasi tu, then we are going to use 10. So right. Okay, so once kamu dah ada all this information, macam saya dah suggestkan kepada kamu, the next thing is for us to develop the floor plan such as shown in this figure lah, okay, the floor plan. And then kalau tengok dekat sini kita ada conference room. Oh, saya salah, saya tak perasan. Okay. Okay. Right. So, yang kita nak design adalah conference room, and then kita ada guest room adjacent to this conference room. Dan this guest room, dia tidak menggunakan centralized system sama seperti conference room, tapi dia menggunakan split unit air conditioning system lah. Dia menggunakan SCSU. Right. Selepas kita dah develop this what we call the floor plan, barulah kita akan buat this table untuk kita dapatkan the overall area the glass only area and also the wall only area. Memanglah value yang saya dapat memang lari sangat-sangat sebab saya salah menggunakan cardinal direction kita. Saya tak perasan dekat kita punya diagram sekarang ni, north dia ke arah inilah, right? Jadi apa yang saya gunakan sepanjang saya punya analisis adalah this will be my north. Hai, Assalamualaikum Mas Nawi. Selamat datang. Saya mencari kamu agak lama. Mas Nawi, can you reply back to me? Right. Okay. So, kita nak proceed ataupun saya nak kena adjust dulu ni sebenarnya ni. Banyak sebenarnya saya nak kena adjust. Dia akan mengganggu saya punya solar heat gain lah. Right. Tapi tak apa. We go step by step. Later, by the end of today, insyaAllah saya akan buat pembetulan on the figures untuk solar heat gain tu. Dan juga solar heat gain and also the transmission lah, for sure. Yang lain tak ada affecting much on the cardinal kan. Right. So it's okay. After kita dah buat dah, kita dah cari overall area, glass only area dan juga wall only area. Next part adalah untuk kita fill up kita punya conference room.
kita kena fill up this template. So the space is used for conference room. The equipment operation is 12 hours per day. The size will be 60 feet times 60 feet. Therefore, we're going to get 4,200 square feet. And times with the ceiling to floor height, floor to ceiling height, 12 feet. And then we're going to get 50,400 cubic feet. Next, kita akan buat psychometric analysis. So, the information already been given daripada soalan. Tapi kalau untuk case kamu buat assignment, untuk case kamu nak buat mini projects, so you're going to refer to the appendix. Dan dalam appendix, seperti yang saya dah state kat dalam video, it's not given to you the specific humidity value, okay, in terms of grain per pound. Jadi, tolonglah tahu, in terms of grain per pound, 136 untuk outside air condition, dan kalau untuk room kita akan pakai 72 lah. That one is recommended room design condition. Okay, 72. And next one, we already put all these informations about the outside air and also the room condition. Next, we need to find the difference between these two. Okay, jadi kamu tolakkan je lah, 92 tolak 75 dapat 17, 60 tolak 55 dapat 5, 136 tolak 72 dapat 64. Right? So, okay. Next, kita akan go to the ventilation parts. So, daripada soalan, kita dah ada lah informasi dia 50 orang untuk that particular room. And then kita akan tengok dekat table 11. Okay, table 11. Saya boleh tengok kat mana. Okay, kamu boleh access tak kamu punya appendix? Boleh, sir. Boleh. So, betul ke table 11 dapat 15 CFM per person? Apa, sir? Table 11, betul ke kita dapat 15 CFM per person? Yes. Sure. Sure, semua pun dapat juga 15. Ada yang tak faham macam ni dapat 15 CFM per person? Test. Sir, dia ambil yang recommended ke guna yang minimum? Kita akan pakai recommended. Okay, dekat table 11 tu, since dia tak ada satu specific on the conference kan, we are going to refer to the meeting room. So kalau itu dekat meeting room, the value is 15, right? For table from table 11. Okay, right. So kamu darabkan je lah 50 dengan 15 ni, so you akan dapat 750 CFM. And then untuk square feet, kita just ambil je the floor area 4,200 times with 1 CFM per square feet. So ini dapat daripada table. Dapat daripada table berapa? Uish, tak nak jawab saya ke? Table 11. CFM per square feet. Table 1. Okay. So dia akan buka table 1 untuk dapatkan CFM per square feet ni. So dekat table 1, design and cooling load check figures ni, you are going to refer to the fresh air
CFM per square feet. We're going to take the average value. So we are going to look at the nearest application that we have for the conference room. So we are going to choose okay, memang ada conference room dekat table 1 ni. So we are going to choose the conference room lah. And then the average value is 1. Right. So darabkan 4200 dengan 1 dapatlah 4200 CFM. Next kita akan go for the exchange per hour given from the question. Dia bagi 1 exchange per hour. And then kita darabkan dengan volume bahagi dengan 60. Volume yang kita dapat 50,400 cubic feet. We divide with 60, we are going to get 840. Right, everybody got the same? Yes, yes. Right. The thing is, exchange per hour, 1 exchange per hour, you're going to be really stuffy in there tau, sebenarnya. Right. So in your design, supposedly you have to refer to other standards, to other recommendation. For example, you may refer to the Uniform Building Bylaw, UBBL. So everybody, you got your own copy of the Uniform Building Bylaw? Okay, that one can be used as a starter lah. For me, can be used as a starter, UBBL. To be exact, you need to refer to the ASHRAE regarding this ventilation. Okay, so kalau 1 exchange per hour, your oxygen level inside the room is going to be really low. So everybody going to end up being sleepy during the meeting. Okay. But for this case, for our exercise, yes, it's okay to use that. But for your analysis later, kalau dekat yang betul-betul punya, you need to find the best ventilation for that particular purpose. Right. So daripada ventilation analysis ni, kita tengok value mana yang paling tinggi, and then we are going to choose that value. In our case, 4200 will be the highest. So we are going to choose that later dalam analisis kita untuk section yang bawah-bawah tu nanti. Right? Okay. Okay, saya silap dekat sini berkenaan dengan site ni. Saya betulkan sikit lah. Okay, so north will be this one, north. And then saya punya south will be this one, south. And then saya punya east akan jadi this one, east. And this will be west. Alright. Dekat kamu punya figures sekarang ni, betul tak you dapat nilai yang sama? Bagi setiap site kita ni, north kita dapat overall area 720 square feet, glass only 150, wall only 570. Untuk south, 720 for the overall area, and the wall only is also 720. For the east, 840 for the overall area. The glass only area will be 150. The wall only will be 690. For the west, 840 for the overall. And then for the glass only, we have 2 types of glasses that has been used, which is the first one is for the door, and the second one is for the window. Hi Ami, baru bangun ke? Right, why I separate these two is actually because when I look at the information given, dia menggunakan condition yang berbeza. Okay, untuk window kita ada internal blind, tapi sebenarnya sangat jarang kita nak pakai internal blind untuk pintu. Kamu pernah jumpa pintu ada pakai internal blind ke? Blind ni, kalau you pernah masuk bilik pensyarah, dekat bahagian tingkap tu you nampak macam ada langsir curtain tu. That one is actually blind. Okay. Pernah ke ada pintu yang pasang blind? Macam tak ada. Tak ada So
That's why I separate these two lah. So later waktu kita nak buat analisis, senang. Right. So again, saya request pada kamu untuk dapatkanlah the total glass area untuk keseluruhan direction kita. Okay. Next kita akan go to the solar again. So kalau ikut saya punya solar again memang dah salah lah. Right. So salah dekat sini. So untuk north tadi berapa kita punya wall area? 50. Betul lah, memang dia ikut lah. Kenapa jadi macam tu? 570. Enam 660 Right. So kita akan go for the first section, section A, and then we're going to look at the item for the wall. And then untuk north, area 570, east 690, west 662. So semua dapat benda yang sama? Diam tandanya setuju lah ya. Betul ke setuju ni? Sama, right. Okay. And then for the, okay. Next kita akan darabkan dengan value yang kita obtain daripada table 7. Okay. Kamu bila saya request kamu untuk buat kamu punya own template menggunakan Excel, saya dah highlight dah benda ni. The unit is not BTU per hour untuk table 7 ni. Dia adalah degree Fahrenheit. Jadi tolonglah tukar. Jadi kalau saya jumpa you are still using BTU per hour for table 7 later dekat mini project dan juga assignment, definitely I'm going to deduct your mark. Okay. So dekat table 7, kamu prefer untuk saya tunjuk sekali ke table dia ni? Saya tak nampak komen kamu sekarang. Hopefully you ada your own copy lah. Right? Hopefully ada you punya own copy. Untuk table 7 ni. Ada yang tak ada own copy ke? Untuk di appendix. Okay, Syami ada. So what about the rest? Okay, Hanif ada. Khairul ada. Okay, Asnawi ada. Ada sir. Syafiq ada. Lisa ada. Eric masih tak ada kan? Tengok, dia langsung tak ada dekat device lah sekarang. Eric. Ya, saya. Oh ya, pergi mana tu? Hello, sir. Ah ya, Eric pergi mana? Ada kopi appendix? Ada, sir, ada. Ada okay. Right, good. So kalau kita tengok dekat kita punya table 7 sekarang ni, dekat appendix kita. Right, bila saya bagi kamu kopi appendix ni, dia dah tak ada description, explanation dekat bawah tu. Kalau yang lama punya, ada. Dia tulis dekat situ apa yang saya tunjuk dekat video tu lah sebiji. Okay. Kalau dia kata normal brick, so the weight will be 60 pound per square feet. Kalau heavier bricks, and then dia akan jadi 150. Kalau the lighter punya material, dia akan jadi 30 something macam tu kan.
So in our case, kita pakai brick lah. So berat dia adalah 60 pound per square feet. So we just take je, kita ambil sahaja value untuk setiap direction sides kita tu. So untuk solar heat gain, kita cuma akan refer kepada cardinal direction north, east and west. Alright. So north, east and west. So untuk east dekat sini dia adalah 16. Kenapa kita just ambil north, east dan west? Kenapa kita tak ambil east dengan west je? Kalau you refer kepada jalan kerja yang ditunjuk dalam kita punya slides tu kan, kamu akan perasan yang solar heat gain, they just referring to the east and west direction only. Okay. Matahari terbit daripada mana ke mana? Timur ke barat. Oh, okay, timur ke barat betul. So, sebabkan itulah justifikasinya, soalan example daripada slides tu dia cuma take care of east and west. Right? Tapi saya kurang agree dekat situ. Sebab apa? Sebab kalau macam tu, katakanlah bangunan tu kita tilted a bit, means that portion of the wall akan menghadap ke, let's say, southeast, southwest, northeast, northwest. Maksudnya kita langsung tak akan ambil solar again lah. Betul tak? So that's why. Betul. Oh, semangatnya. Okay. That's why kalau untuk solar again, kita akan ambil any wall yang exposed to the sun. Right? So untuk kriteria ni, sebenarnya kalau kita nak buat kita punya analysis, kita kena betul-betul make sure dia expose atau tidak kepada matahari. Sebagai contoh, katakanlah kita buat satu bangunan baru, kita nak buat cooling load estimation untuk satu bangunan yang terletak di Kuala Lumpur. Katakan dekat KL tu memang dah banyak dah high rise building, and then we just make a new building there and we want to calculate the cooling load. Kalau dah bangunan-bangunan tinggi keliling bangunan kita, and then memang takkan expose langsung kepada matahari, very minimal, and then we need to exclude lah for the solar agent. Okay. Tapi katakanlah kita adalah new development, kawasan tu memang tak ada pembangunan lain, and then we are building kita punya high rise building dekat situ, most likely all the sides of the building will be exposed to the sun. So kita akan includekan dalam section A kita sekarang ni, solar again. Alright. So dalam kes kita north, east and west, and then the south wall, yes, macam Anif cakap, south tak exposed sebab dia adalah internal wall. Okay. Yang adjacent dengan kita punya guest room. Right. So dah lepas kita dapatkan dah the value from table 7, kita akan refer kepada table 9. Okay. Table 9 is quite simple. Kita just tengok saja kat table 9 tu. And most likely our walls right now is the external walls, and then kita just akan ambil berdasarkan apakah type wall yang kita gunakan untuk bangunan ni. So 4.5 inches brick wall with cement plaster on both sides. So kita akan pakai value 0.48. Right, dah dapat dah 0.48 ni, dah dapat dah ketiga-tiga value ni, dan kita boleh kira lah BTU per hour untuk wall bagi bahagian solar again. Right. So nanti kamu kira lah nanti saya akan kira jugalah petang ni. And then next, yang exposed to the sun adalah roof. So do not forget about roof. Okay, roof is not much information given daripada soalan kita berkenaan dengan roof. Dia cuma cakap dekat sini dia adalah flat concrete roof saja. There is no weight has been given and etc. Therefore, untuk roof ni, lepas kita tulis area in terms of square feet,
kita tak refer pada table 7, tapi instead we are going to refer to table 8, equivalent temperature difference degree Fahrenheit at 4 pm for dark coloured and shaded roof. So dekat sini, kalau you tengok dekat table 8 sekarang ni, dia tulis kat situ normal 4 inches concrete, flat roof is about 50 pound per square feet. Okay. Sebenarnya kita tak ada pun orang kata informasi yang cukup untuk membolehkan kita menggunakan table 8 sekarang ni. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau you go through design guidelines yang carrier keluarkan, carrier pun menggunakan X-ray untuk keluarkan design guidelines tu. Sebenarnya kita perlukan informasi yang agak detail untuk kita tentukan types of roof ni kan. Tapi saya saja je lah ambil untuk this exercise. Saya ambil dia adalah normal concrete roof. Jadi dia adalah 50 pound per square feet. Dan kalau kita tengok pada kita punya table 8 sekarang ni, kita tak ada 50 pound per square feet. That value lies in between 40 to 60 pound per square feet. Jadi you interpolate sikit lah. Right? So can you please check, is it correct that I get the value of 40.5? Untuk the temperature difference in degree Fahrenheit lah. Jadi saya pilih exposed to the sun, and then saya pilih untuk 50 pound per square feet punya weight of the roof. So most likely I get about 40.5. Is it correct? Benar. Apa? Lain lah value dia. Mana dapat 40.5 tu? Kalau you buat interpolation dapat tak? Pernah dengar interpolation? Benar. Ya Hanif, interpolation. Dapat? Tak dapat? Kalau tak dapat apa value sebenarnya? Okay Firdaus, we are going to talk about this later regarding the 17. But if we're using 50 pound per square feet and the condition is now exposed to the sun, do you get the same value as me, 40.5? Kamu tengah kira ke? Okay, Syafiq pun sama. Nanti kita akan cakap pasal benda ni. Saya nak clarify kan, betul tak saya dapat value 40.5 tu. So kalau you buat interpolation, so sekarang kita ada weight of roof 40, 50 and 60. And then kita punya temperature difference sekarang kita ada 42 untuk 40 pound per square feet and 39 untuk 60 pound per square feet. So berapa kita akan dapat
temperature difference untuk 50 pound per square feet. Betul ke Pak Amin? So betul 40.5. Right. Jadi dekat sini sebenarnya kalau kita tengok pada table 8 tu, okay, I believe most of you are using 17 degrees Fahrenheit as per our psychometric analysis untuk dry bulb temperature. But if you look at table 8 right now, for the condition exposed to the sun, the temperature difference is actually larger than what we have. Okay. Cerita dia kalau you just ambil the temperature difference that we obtain from the psychometric analysis means that you are currently under designing the cooling load estimation. Right? Faham saya cakap apa? Kalau kamu ambil 17 degree Celsius, sedangkan kalau kita tengok pada table 8 sekarang ni, value untuk temperature difference in degrees Fahrenheit ni, dia sangat-sangat besar kalau compare kepada value 17 degrees Fahrenheit yang kita ada. Dan kalau kita ambil degrees Fahrenheit 17, maksudnya kamu sekarang tengah under design dia punya cooling load estimation. Okay. Means that ada probability di mana the end result, the air conditioner that you choose, the system that you choose akan under design. Maksudnya tidak mampu untuk cater dengan heat load bangunan tersebut. Right? But it's okay. For the purpose of our exercise, yes, since we do not have many information on the weight of the roof, then yes, we can use 17. Tapi kalau untuk yang sebenar-benarnya, you cannot use that psychometric values. Faham? Okay. So katakanlah untuk exercise ni kita ambil table 8 tu. So kita pakai 40.5. And then next kita akan refer kepada table 9. Table 9 kita akan tengok kepada bahagian roof. Okay. So kita akan tengok pada bahagian roof. Kita akan ambil the first item. 4 inches to 6 inches concrete roof with suspended ceiling board. So the value for the heat transfer coefficient adalah 0.21 and then kita darabkan sajalah. Kita akan dapat lebih kurang value dia adalah 35,721. Okay. Alright. Next kita akan pergi kepada bahagian glass. So bahagian glass ni pun kalau ikutkan saya sekarang ni salah lah, kan? So the area for the cardinal direction ni dia jadi salah. Okay. So kalau untuk north, sekejap sorry, kalau pening sikit. North akan jadi 100.5, east 100.5. And then west saya akan ada 28. And I will get another west for
150. Alright. So sama juga untuk bahagian glass bagi solar again, first kita akan isi the area in square feet berkenaan dengan apa yang kita obtain lah, apa yang kita obtain. Kemudian kita akan refer kepada table 4. So kalau tengok sekarang pada table 4 dekat you punya appendix, dia adalah the peak solar heat gain through the ordinary glass. Dekat soalan dia tak ada bagi kita design month. So most likely we are going to choose September and March design condition, right? So kita akan isi berdasarkan setiap cardinal direction yang involved untuk kita punya glass sekarang ni. So untuk north kita dapat 10, untuk east kita dapat 167. So south tak ada. Untuk west kita dapat also 167. Right. So next kita akan go to the table 5. So table 5 kita akan ambil 12 hours operation constant space temperature. Jadi value mana yang kita nak pakai ni? Kita nak pakai with internal shade ke? Kita nak pakai with external shade ataupun bare glass? Internal kot. Internal good Right. It's actually quite confusing this statement. Let's look at the window 1 to 3 ni. So shading, the root words will be shade lah kan. So the statement right now no shading, but use inside blinds. Inside blinds ni internal blinds lah. So blinds adalah salah satu shading devices. Saya rasa saya dah explain dah about this thing during the video yang kamu dah tengok tu. Jadi untuk case kita sekarang ni, dia ada shading device So kalau you tengok pada table 5, so kita akan pakai with internal shade dan kita akan ambil 100 feet, 100 square feet per floor area, since dia pakai normal brick, and then kita akan ambil untuk setiap direction yang involved. Okay, so kalau untuk north kita akan pakai 0.98, kalau untuk west kita akan pakai 0.72, dan kalau untuk east kita akan pakai the value of 0.19. Right, so everybody still with me? Ada yang dah lost lah? Okey lagi. Okay lagi, right, good. So next kita akan refer pada table 6. Okay, so table 6 adalah overall shade factors. Jadi kita pakai internal blind tu, dia adalah Venetian blind lah. Ada dia dah bagi tahu dah, colour dia adalah dark blue, so it's actually dark colour. So we are going to use the value of 0.74. Okay, untuk tingkap. Tingkap kita akan pakai 0.74. Dan untuk pintu, sebab dia tak ada bagi tahu kita apa-apa informasi dekat sini. Kalau untuk door pun kita tengok just tulis the width and height. Okay, the width and height. Kenapa 1, 2, 3 kelas? Right, tak apa. So untuk door kita akan pakai yang no shades lah. So kita akan pakai regular plate, quarter inches, 0.64 the value will be.
Right? So sekarang, since kita dah ada all the values, next kita akan dapatkan in terms of BTU per hour. Dan bila kita dah dapatkan BTU per hour, kita akan calculate untuk total A section. Right? So dah settle lah untuk A section. Now we go to the transmission heat gain, section B. Okay, the first item is quite simple. All glass area. So kita dah calculate dah tadi, kita dapat 478 square feet. So everybody got the same value with me, 478. Kamu dapat value berapa untuk total glass all glass? Total A ke sir? Tak, bukan total A. Total A tu nanti kita kira lah total A tu. Yang untuk ni, all glass. Section B lah. Sekarang kita dah masuk section B. Sama 478. Sama 478. Right. So next kita akan darabkan dengan value yang kita obtain, heat transfer coefficient daripada table 9. So kita akan refer kepada external wall dan kita akan ambil vertical glass. So value dia adalah 1.13 lah. And then kita akan just masukkan temperature difference yang kita dapat daripada psychometric analysis. We got 17 degrees Fahrenheit. So masukkan and then kita dapatkan the heat gain in terms of BTU per hour. Right, so kita akan dapat lebih kurang value dia 9,182.38 BTU per hour. Right, next kita akan go to the wall. Okay, transmission heat gain untuk wall. Right, tadi kalau kita tengok pada bahagian solar heat gain, kita dah ambil untuk direction north, east dan juga west. Okay, di mana north, east dan juga west adalah bahagian yang terdedah kepada cahaya matahari. Alright, so normally for the transmission heat gain, kita akan cater untuk bahagian yang tidak terdedah kepada matahari. For example, the internal walls ataupun external wall yang terlindung daripada cahaya matahari. Faham? Suara saya masih lagi okey ke? Still lagi clear ke suara saya? Right. So, kalau kita tengok pada table 9, untuk bahagian internal walls tu, dekat appendix kita tu memang dah tulis, kan? Dia tulis dekat situ adalah internal walls, and next to that wall is actually an unconditioned space, right? Unconditioned space ni maksudnya satu ruang yang tidak dikondisikan, yang tidak ada unit unit aircon lah, air conditioning unit penyujukan. Tetapi kenapa saya includekan this south wall ni ke dalam kita punya transmission heat gain? Sedangkan kalau kita tengok daripada soalan pun dah cakap dah gas room tu akan menggunakan split unit. Okay, so gas room are using split unit air conditioner. Jadi kalau ikutkan these two gas room, condition lah kan, dia ada split unit. Tapi cerita dia, bila kita menggunakan split unit and then nama bilik tu pun adalah gas room, maksudnya dia boleh jadi ada gas, tak ada gas. Okay,
ada pelawat ataupun tiada pelawat yang datang. Kalau ada pelawat, maka bilik tu bergunalah. Kalau tak ada pelawat yang datang, maka bilik tu tak akan berguna dan dia akan jatuh kepada unconditioned space. Okay. That's why saya akan include this south wall ke dalam transmission heat gain. Sebab apa? Sebab katakanlah bilik tu tak digunakan, maka apa yang saya dah bagi, saya dah kira dalam cooling load estimation will be just nice lah. Saya supplykan satu penunjukan yang tepat. Tapi kalaulah let's say bilik ni digunakan, dah jadi condition, it's okay. Masih lagi sistem saya berfungsi dengan baik, tapi dia just run partial load instead of full load. Faham maksud saya? Faham, sir. Okay, good. So that's why we're going to take care inside the transmission again. Okay, tapi case dia akan jadi berbeza jika that gas room is being conditioned using the same system for the conference room. Katakanlah ketiga-tiga bilik ni, conference room dan juga dua gas room ni disejukkan, dikondisikan menggunakan sistem centralized system, then definitely kita akan just eliminate transmission heat gain for this south wall. Okay. Okay, since kita dah include dah dalam kita punya transmission heat gain sekarang untuk south wall, so masukkannya lah value yang dia nak, area in terms of square feet for that particular wall 600 square feet, and then kita akan refer kepada table 9. Table 9 kita akan refer kepada internal wall dan kita akan pilih berdasarkan jenis wall ini. Okay, dia adalah 4.5 inches brick wall with plaster on both side and the value will be 0.40, 0.4 lah tu And then we are going to multiply with the temperature difference 17 minus with 5. Maksudnya kita akan darabkan dengan 12 degrees Fahrenheit. So kita akan dapat the value for the BT power is equivalent to 2880. Right. So untuk partition, partition is actually quite similar to the wall. Okay. Cuma kalau ditanya saya partition, kadang-kadang dalam satu ruang tu kita ada partition kan. And then sometimes that kind of partition is made by plywood door. So kita akan gunakan the difference on the what we call heat transfer coefficient lah later by referring to the table 9. Okay. So untuk ceiling dan juga roof, since kita dah cater dekat bahagian solar heat gain untuk roof, jadi kita tak ada include lah in the transmission heat gain. Hai Akilah, dah keluar balik dah ke? Alright, so roof Sir, Ya. nak tanya Ya saya. yang wall tu, kenapa area dia 600 ni? Area dia berapa sebenarnya? Oh, area dia actually 720. Saya pun baru buat juga pagi ni. Itu yang salah banyak tu. So saya awal-awal tadi saya pakai the normal ceiling to floor height lah. Saya pakai 10. Okay. Tapi instead we need to times with 12 kan. So dia kecil 720 lah. Alright. So untuk ceiling dengan roof, saya rasa kamu takkan ada jumpa masalah ni dekat you punya assignment dan juga punya project, since we are you already chose your own, your own buildings, and then saya rasa most of the buildings are for the ground floor, single story. Jadi kalau untuk case di mana contoh katakan kita nak design untuk Termo 2 dekat FKM UiTM Pasir Gudang, Termo 2 dekat level 4. Jadi dia adalah intermediate punya space kan, dekat tengah-tengah. Jadi atas kita ada ceiling, bawah floor kita pun kita ada satu bangunan lain. Jadi kalau let's say kamu berhadapan untuk buat satu cooling load, estimation for a space dia berada dekat tengah-tengah tingkat.
So kamu kena make sure lah, kamu kena tahu atas tu apa, kiri kanan dia apa, depan belakang dia apa, bawah dia apa. Adakah kesemua dinding dia tu, floor dengan ceiling dia tu adjacent to a condition space atau tak? Kalau dia tak adjacent dengan condition space, means that you need to cater inside the transmission again lah. Tapi kalau atas pun sama, contoh bilik atas punya condition juga menggunakan centralized system, just like you punya space yang nak kira sekarang ni, then you just neglect je lah. Okay. So far, dapat tak apa yang saya nak sampaikan ni? Okay. Okay, good. Right. So untuk case kita sekarang, kita beranggapan dia adalah single story. Jadi position dia sekarang ni dibina di atas tanah. Jadi kita punya floor kita akan ada efek daripada tanah lah. Okay, jadi kita akan include dalam transmission again. So area untuk kita punya floor area is 4,200 square feet, and then we're going to times with the transmission coefficient from table 9. Jadi kita akan tengok pada bahagian ceiling and floor. Kenapa kita kena pilih dia heat flow down instead of heat flow up? Padahal ruang kita sekarang condition. Hello. Saya rephrase balik lah soalan saya. Kenapa kita kena choose value untuk floor sekarang ni untuk transmission again? 0.22 ni adalah untuk heat flow down tau. Kenapa kita kena pilih heat flow down instead of heat flow up? Sebab ground floor. Kenapa dengan ground floor? Kalau ground floor punya suhu lebih rendah. Jadi suhu yang tinggi akan pergi ke suhu yang rendah. So dia ke bawah. Dia sebenarnya bukan ground floor. Dia sebenarnya ground. The temperature of the ground. Okay. Normally the temperature of the ground will be lower than whatever temperature yang kita biasa set dekat dalam kita punya condition space. Okay. Kalau you ada echo split unit, kalau you tengok dekat remote control you tu, zaman sekarang ni dia dah pelik-pelik tau. Zaman sekarang ni dia dah lesser than 16 degree Celsius. Tapi kalau ikutkan, normal untuk the lowest temperature yang kita boleh setkan adalah lebih kurang dalam 16 degree Celsius je. Atau paling lowest. Tapi actually recommended temperature for a space, for energy efficiency, kita akan pakai in the range of 24 degree Celsius. Okay. Jadi you bayangkan bilik you tu 24 degree Celsius, and then takkan you punya ground tu lagi tinggi kan? Dia kan lebih lembap dan lebih sejuk. And that's why lah sekarang ni situasinya condition space kita tu temperature dia lebih tinggi daripada ground kita. So heat akan flow daripada hot region to the cold region. So it's going to flow down lah. Okay. So for I think you can rewatch again saya punya explanation on this, and it's actually quite saya rasa dia agak jelas lah saya punya explanation tu inside the videos tu. You can try to rewatch again, and maybe if you still confused, no worries, you can come and ask me anytime. Okay. Kalau saya tak tidur malam pukul 10 pun, insyaAllah saya still akan reply lah you punya text. Alright. So untuk floor ni kita dah dapat dah 0.22 heat flow down. Darabkan dengan temperature difference -2. Okay. So untuk kes ni adalah 15 degree Fahrenheit.
So kita akan dapat values dia lebih kurang 13,860. So okey ke? Kita punya value sekarang ni setakat ni ada tak? Kalau ada kesilapan daripada saya punya analisis, tolong bagi tahu. Okey. Tolong jangan simpan dalam hati kesilapan-kesilapan saya ni. Kalau dekat video saya tu pun kalau ada silap, tolong bagi tahu saya lah, instead of you are giving me dislike kan dekat video YouTube tu. You bagi dislike dekat video tu, saya tak boleh nak improve video tu untuk future punya use. So kita akan dapat total untuk B. Kalau betul lah saya punya value sekarang ni, since tak ada siapa yang respon dengan saya punya pertanyaan. So total dia lebih kurang dalam 25,922.38 BTU per hour. Saya tak tukar lagi yang untuk wall tu. Saya tak tukar lagi untuk wall. Okay. So kalau ikut dapat berapa value dia? Have you calculated? Untuk wall tu 3,456. Sorry, can you repeat again? 3456. 3456. Point? Tak ada point. Tak ada point. Okay. So the total for section B? 26,498.38. Okay. Right. So dapatlah total B 26,498.38. Okay. So section B clear? Oh, okay. 3456. Okay. Right. Kalau section B clear, kita go untuk section C. Saya rasa yang agak confusing adalah section A dengan B. Sebab kita banyak lebih judgement kepada, for the building itself. Kan? So kalau untuk section C dan seterusnya ni is actually quite simple lah. Okay. So kalau kita tengok sekarang untuk section C, internal heat, so number of people adalah 50%. And then kita akan refer table 10. So dekat table 10 ni, kita akan ambil typical Malaysia values lah. Okay. Dan kita akan ambil values untuk sensible heat. Okay. Jadi values untuk sensible heat daripada table 10 ni adalah 245, and then kita just darabkan saja, multiply 50 with 245. So kita akan dapat value 12,250. Right. So next kita akan go to the lights. So lighting, first kita akan masukkan kita punya floor area. Dia tak semestinya kita akan pakai benda yang sama. Kadang-kadang kita memang dah tahu dah berapa bilangan lampu tu, and then berapa watt yang dia akan bagi kepada kita lah for that particular room kan. Tapi let's say lah, katakanlah kamu dapat daripada you punya arkitek plan tu, electrical punya department masih lagi belum buat lagi dia punya berapa banyak lampu nak pakai, and then the wattage semua kita tak ada, and then we can do the assumption by using the tables from the appendix. Okay, tapi kalau let's say electrical department pun dah buat dah, dia dah tentukan dah berapa banyak lampu yang akan guna, then we just use the information from them lah. Okay, untuk our case sekarang kita tak ada informasi tu, yang kita ada cuma adalah given to us requirement dia 6 watt per square feet kan. Jadi kita darabkan dengan kita punya area 4,200, and then given daripada soalan kita adalah 6 watt untuk per square feet ni. Jadi kita tak payah nak refer dah dekat table 1. Kita just ambil je value yang dia bagi. Okay. So kita ambil value dia bagi 6, and then the types of the light adalah fluorescent. So kita darabkan type factor 1.25, and then we need to convert from watt to BTU. Okay, BTU per hour. Jadi kita darabkan 4,200 darab 6 darab dengan 1.25 darab dengan 3.4, kita akan dapat the value is equivalent 107,100 BTU per hour. Okay. Next, depends kepada ruang kamu. Kalau dia ada equipment, electrical equipment, so kamu boleh include. Kalau tak ada, tak payahlah nak include kan. So ini nanti bila kamu buat assignment dengan mini project kamu,
Kalau bilik tu memang purposely akan ada electrical equipments, so kamu kena masukkan lah dekat sini. Okay, kalau tak ada, ya sabaikanlah. Katakanlah bilik tu contoh treatment room yang just ada katil sahaja ke, so you just ignore lah. Okay, untuk our case kita ada dua. Kita ada apa? Projector dengan laptop So quantity dia tak bagi tahu, so I just assume one lah for each. And then the rated power is 100 watt and also 60 watt. Type factor is not given, so we just use one. And then again, we need to convert from watt to BTU per hour. So kita just darabkan saja 100 dengan 3.4, 60 dengan 3.4. So you are going to get these values lah, 340 and 204. So we are going to total them up, so then we can have the total for the section C. Right? Okay. Untuk section A, kamu dah siap dah? Dah siap calculate? Kalau kamu dah ada, the values for section A, you can give it to me now, and then we can proceed to the remaining section. Tak apa. Oh, dah ada tak? So Syafiq, this will be for section A. The total lah. Total for section A. Okay. So saya ambil 59 Right. So next yang kita akan buat adalah kita akan totalkan values that we obtain from section A, section B and also section C. So kalau you dah ada value, you boleh share kan. Kalau tak ada, tak apalah. Kita just proceed. It's actually quite simple. Once kita dah dapat value untuk total section A, B and C, kita akan dapatkan value 10% from this value. This value, kita akan dapatkan 10% daripada value ni, which we are going to consider it as the safety factor. Okay. Kalau kamu perasan, kita tak ada includekan infiltration inside our analysis so far. Therefore, the safety factor is actually to cater, the flaws that we have up until now untuk kita punya analisis, termasuklah juga dengan infiltration effect. Okay. So once kita dah dapat value 10% ni, kita akan tambahkan lah. Kita akan tambahkan these two values So kita akan dapat item 1 plus 2 ni. Total room sensible heat. Okay. Right. So kita terus kita proceed sebab sekarang pun dah pukul 11.25. I'm afraid it's going to be longer than this. So kita akan go to section D for the outside air sensible. So it's quite simple. Kita akan ambil CFM yang paling tinggi yang kita obtain daripada kita punya ventilation analysis, which is 4,200. And then bypass factor, we are going to refer to table 12. So it's actually macam quite confusing juga kan, macam mana nak dapatkan bypass factor ni. Tapi sebab dia pun dah bagi tahu dah dekat situ, kita akan pakai centralized unit. So saya terus ambil lah 0.2 dekat situ. Tapi let's say kalau untuk kamu buat nanti you punya mini project dan juga assignment, since you haven't decide kita tak adalah berapa sangat nak decide untuk pakai apa. Maybe we can just take the typical comfort application kan. Kalau macam untuk typical punya application, contoh macam offices, contoh macam the light work punya environment lah. So kita akan ambil yang paling tinggi lah, bypass factor dia 0.2. Okay. Tapi kalau tempat-tempat yang lebih lebih quite hectic lah, lebih ramai orang, contoh macam retail shop or factories, so maybe we can use bigger bypass factor 0.3. So sekarang ni kamu faham tak bypass factor ni apa sebenarnya?
bypass factor ni dia adalah orang kata kebocoran bypass. Contoh, kita tahu kalau untuk satu ruang tu disejukkan kan, dia akan lalu udara tu dia akan lalu cooling coil untuk penyejukkan. Okey, ataupun dalam kata lainnya kalau kita pakai eco split unit, dia akan lalu kita punya evaporator lah for the indoor unit tu kan. So kita tahu yang evaporator ataupun cooling coil ni dia adalah one of the heat exchanger yang biasa kita guna adalah pin and tube heat exchanger. Maksudnya dia ada banyak tube and then dia ada banyak pin attach. Dia lebih kurang macam bentuk kita punya radiator kereta. Okay. Dan kalau kita perasan, air tu dia akan flow across this heat exchanger. Jadi dia akan ada portion yang berlanggar dengan dinding kita punya heat exchanger kan, yang berlanggar dengan fin. Tapi dia akan ada satu bahagian air yang dia langsung tak ada effect. Okay, dia langsung tak ada penyejukan dengan kita punya cooling coil ataupun evaporator ni. Dia just terus lalu masuk ke dalam ruang kita yang kita nak conditionkan ni. Okay, dia terlepas dengan membawa properties yang sama sebelum dikondisikan ataupun disejukkan. Maksudnya dia akan bawa properties outside air lah Sorry I need to answer this call first. Right. So, faham tak sekarang ni regarding bypass tu? Tak adalah semua portion tu akan jadi bypass kan. Akan satu bahagian saja. Ada sebahagian saja outside air tu yang dia dapat tembus masuk ke ruang kita dengan keadaan outside air. Maksudnya udara tu temperature dia masih lagi sama dengan temperature outside air. The relative humidity still lagi the same dengan outside air. Dia tak sempat untuk kita kondisikan, untuk kita removekan moisture and so on lah. That will be the bypass. Okay. It's actually the bypass of the outside air lah, ambient air kita. Faham ke makin tak faham? Faham, sir. Sure Firdaus lah? Sure, sir. Okay, good. So, kita akan darabkan dengan 1.09. Ini adalah conversion lah. Okay, ini adalah conversion. Kemudian kita akan darabkan dengan temperature difference daripada psychometric analysis 17 degrees Fahrenheit. So, we are going to get in terms of BTU power lah for the outside air sensible. Kita akan tambahkan this value kepada total room sensible heat. Okay, so barulah kita akan dapat item total effective room sensible heat. So untuk this value yang kita akan obtain ni, okay, value ni saya tak update lagi lah So this value kita akan obtain ni, dia adalah representing sensible heat sahaja. Maksudnya dia memang cuma affecting kita punya temperature. Okay. So next kita akan cover on the moisture part of our estimation. So kita akan start dengan room latent heat. So room latent heat sama je, number of people. Sebab kita tahu manusia juga selain daripada kita menyumbang kepada sensible heat, kenaikan temperature pada satu ruang, kita juga menyumbang kepada the moisture content for that particular space. Jadi kita akan include lah dalam analisis kita berkenaan dengan latent. So number of person given dalam soalan pun 50. And then from table 10, kita akan ambil typical Malaysia dan kita akan ambil value untuk latent. Okay. So 50 darab dengan 205 dan kita akan dapat value dia lebih kurang dalam 10,250 BTU per hour. Right, so next adalah equipment. Okay. Kalau kita tengok equipment yang kita ada sekarang ni untuk bilik kita cumalah projector dan juga laptop. Okay, saya tak pernah dengar lagi projector dengan laptop dia menghasilkan wap air. Jadi maksudnya projector dengan laptop ni dia tak ada langsung involve dengan the moisture content lah. Okay, tapi let's say katakanlah kamu buat design untuk salon, for example, kita ada mesin perm lah, kita ada macam-macam mesin kan dekat situ, ataupun you buat untuk kitchen. So kitchen kita ada tempat untuk boil and etc. Ada equipment tu.
Jadi dekat situ dia akan ada menyumbang kepada moisture content for that particular space. Jadi kita kena include lah. Tapi kalau tak ada, we just neglect that equipment inside our analysis here for the room latent heat. So once kita dah ada dah every items untuk room latent heat, kita akan totalkan lah. So kita akan dapat untuk case kita sekarang total bahagian E ni adalah 10,250, and then kita akan kira 10% from this value 10,250 ni, dan kita akan dapat value dia adalah 1035 BTU per hour, and then kita akan tambahkan kedua-dua value ni dan kita akan dapatlah the value for the room latent heat RLH 11,275 BTU per hour. Okay, nanti kamu dapatlah value ni. Right. Wait, hilang. Okay, so far ada apa pertanyaan? Kita dah nak sampai ke penghujung dah ni. Tak ada, sir. Tak ada Right. So next adalah kita nak buat berkenaan dengan latent heat daripada outside air. Right. So latent heat daripada outside air, kita akan ambil CFM, the highest CFM yang kita dah kira dekat ventilation punya analysis tadi, 4,200, and then the difference for the specific humidity in grain per pound, 64 daripada psychometric analysis. The bypass factor, we are going to use the same bypass factor as before, 0.2, and then we're going to times with 0.68 as the conversion factor. So we are going to get 36,556.8 BTU per hour. So kita akan dapatkan total effective room latent heat. Okay. So kita akan tambahkan the latent punya values ni. Right. So kita dapat the value dia lebih kurang 47,831.8 BTU per hour lah. Right. So ini adalah item nombor 2. So kita akan tambahkan the total effective room latent heat dan juga total effective room sensible heat. Okay. So yang latent heat ni dia untuk cater the moisture content. Okay. Macam mana kita nak control moisture tu later untuk kita punya device yang kita akan select. So kita tambahkanlah apa yang kita dapat daripada sensible dengan apa yang kita dapat daripada latent. So kita akan dapat effective room total heat ni. Okay. So dekat sini kalau ikutkan saya punya value ni dah tak betul lah, sebab saya ada kesilapan tadi dekat awal saya punya analisis untuk bahagian sensible tu. So please calculate lah regarding this. And then lastly, we are going to do the analysis on the outside air. Outside air ni maksudnya ini perumpamaannya umpama macam kita ambil 100% fresh air, tapi tak semestinya 100% lah in our system later, tapi let's say lah katakan 100% fresh air. So kita akan ambil Q in terms of sensible dan juga latent heat. So CFM dia sama 4,200, and then kita akan masukkan the difference between the specific humidity for latent dan juga dry bulb temperature untuk sensible. Jadi untuk dry bulb temperature difference dia 17 degrees Fahrenheit, and for the specific humidity 64 grain per pound. Dan untuk bahagian bypass factor is actually adalah portion yang berjaya kita conditionkan. So 1 tolak 0.2 lah, jadi 0.8. 80% of that particulate air berjaya kita conditionkan. Okay, so 0.8. And then we are going to times or multiply with the conversion factor 1.09 and also 0.68. Okay, dan kita akan dapatlah value untuk BTU per hour dia. And then we can calculate, we can combine these two for us to get the total for the section F. Okay, once kita dah dapat dah value untuk section F ni, and then kita akan tambahkan dengan effective room total heat. Okay, this value barulah kita boleh dapat the final grand total heat ni. Okay.
Kalau perasan dekat kita punya template yang saya bagi dekat kamu pun dia grant kan? Grant. It's not grant. It's actually grant. Okay? GRAND. So grand total heat. So sama jugalah, this value is already obsolete lah For the grand total heat ni, I need to recalculate. Okay. Okay, so far siapa yang dekat sini yang berjaya buat cooling load estimation ni sama seperti apa yang saya terangkan? Siapa tu nak mengaku? Banyak salah. Banyak salah. Okay, tak apa. It's okay. Saya pun ada salah juga kan. Saya buat, sorry lah, saya pun agak rushing juga. Saya baru buat je pagi tadi ni. Kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanya saya. So far, dapat tak inline tak dengan saya? Kita punya assumptions yang kita nak kena buat dan sebagainya. Sebab after this, you're going to use this method untuk kira kamu punya bangunan sendiri dekat mini project. Okay? So, cerita dia, kita punya cooling load estimation yang kita buat sekarang ni adalah untuk satu ruang ataupun bilik yang diconditionkan sahaja. For example, kalaulah kamu punya mini project ada 10 bilik, means that you need to do 10 cooling load estimation for each particular room. Last kali, barulah kita tambahkan ke semua grand total heat itu untuk kita dapatkan the total grand total heat untuk bangunan tersebut. Okay, katakanlah memang daripada awal kamu memang dah nawa itu dah, kamu dah memang plan untuk pakai centralized unit. Maksudnya memang kamu kena tambahkanlah semua grand total heat bagi setiap ruang bilik tu untuk kita dapatkan keseluruhan bagi satu bangunan. Barulah kita boleh pilih kita punya chiller dan kita boleh pilih sistem-sistem untuk centralize sistem kita lah, menggunakan chill water system for example. Kalau kamu pilih untuk chill water system lah. Okay. Faham tak saya cerita apa ni? Tidak sama, faham. Okay. Right. Asalnya tadi saya nak guna less than 1 hour for this particular session, tapi saya tengok saya dah terpakai lebih kurang dalam sejam suku. Okay, sejam 15 minit, sejam 20 minit untuk sesi kita ni kan. So sekarang pun dah minggu ke-12. Supposedly saya plan asalnya untuk kita jalankan live lah pada hari ni. Tapi dah tinggal 20 minit je pun untuk sesi kamu dengan saya, MIC 351. Dan saya rasa pun kamu dah mungkin ramai antara kamu yang find out the way how to do the analysis. So it's okay lah, we just use this session untuk kamu further enhance you punya understanding on this particular subject, chapter 4. Okay. So by right, for the next week session, kita akan masuk terus kepada chapter 5. Chapter 5 lebih kepada air distribution system lah. Okay. Cerita dia dekat sini, bila kita nak design air conditioning system, first kita kena kira cooling load. Kan? Cooling load requirements for each space kita tu contoh. And then kita buat selection of the equipment that we want to use lah. Kalau kita nak pakai split unit, simple je lah. Kita just kira untuk individual room and then we just select the capacity for the split unit for that particular room. Tapi kalau nak pakai chill water system, kita kena tambahkan semua sekali untuk kira the grand total heat for that particular buildings. And then baru kita boleh pilih kita punya equipment. For example, chiller. So chiller, kita nak pakai chiller berapa capacity, berapa banyak chiller yang kita nak gunakan dan sebagainya. Tu kita akan cater selepas kita kira cooling load bagi bangunan tersebut. Okay. Alright. Untuk centralized system, biasanya kita akan ada air distribution. Okay, air distribution, kita akan pakai ducting untuk kita salurkanlah udara yang telah kita conditionkan tu kepada ruang-ruang yang kita telah kira tadi
untuk cater dia punya cooling load tadi. So that one will be covered in the next chapter lah. InsyaAllah we are going to look at it next week. It's actually quite simple je. Quite simple analysis. So no worries. Mungkin you boleh fokus sekarang lah minggu ni untuk chapter 4 ni lah. Okay. Right. So far, any question that you want to raise, you want to ask? You may ask now lah, before we end the session. No, sir. Tak ada ni, tak ada nak tanya saya apa-apa. So sekarang kita ada 16 participants inside our Google Meet session right now. Fauzi ada ke dalam ni? Calling for Fauzi. Fauzi. So saya rasa seorang juga yang tak ada Fauzi. Okay, saya aware lah dia punya internet connection it's not that great lah dekat hometown ni. Okay, tak ada apa-apa ni, sure. Syafiq seorang je cakap tak ada benda. Yang lain ni macam tengah berkira-kira untuk tanya ni. Eric nak tanya apa-apa? No sir. Vacation yang ketawa tu siapa tu? Ahmad Hairul? Okay, no sir for now. Syami, no sir. Amir. Anything Amir? Amir ni ada tadi ni. Who else? Ishad, Azmirul, Asnawi. No, sir. Tak ada Akilah. Okay, mungkin kamu terlepas beberapa section. InsyaAllah kalau tak ada aral, jadi saya upload lah kot sesi kita ni. Untuk kegunaan kita je, tolong jangan viralkan. Right, next lagi apa Okay, macam saya cakap, kalau you rasa ada benda yang tak betul dalam saya punya presentation, salah fakta dan sebagainya, tolong maklumkan pada saya lah. Yang bagi saya dislike dekat YouTube tu, saya tak mengharap pun like atau dislike dekat YouTube tu. Tapi kalau you ada sebarang komen penambahbaikan, it's going to be great if you can share with me. Right? So, okay. Sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ni, macam mana kelas ODL? So far untuk subjek kita, course kita, MCD 51, okay? Okay je, sir. Okay sangat sampai saya seru pun tak nak datang. Right, since kita tak ada quiz 2, so tolong buat betul-betul lah you punya mini project dan assignment. Tolonglah, saya nak tengok juga progress. Kalau boleh, kalau macam kita punya floor plan tu, saya tahu kamu boleh masukkan gambar dalam tu, tapi it's going to be, easier for me lah kalau you can share the link. Okay, you can share the Google Drive link for that particular documents tu. Jadi saya boleh tengok betul-betul sikit lah untuk kamu punya ni. Right, so far okay kan? Tak terlalu stress untuk final semester punya student ni. Mini project semua ada kacau apa-apa ke untuk subjek saya ni?
Alright, yeah. Okay. So that's it lah for today. And I wish you all the best. Kalau ada apa-apa pertanyaan, no problem. You can just try to reach me whenever you can. Okay. Don't be too passive. Kalau you have anything that you want to share, you want to discuss, boleh, tak ada masalah. Okay. Sekarang masanya untuk kamu tinggal beberapa minggu saja ni. So untuk kamu membiasakan diri kamu, untuk kamu train diri kamu to be more proactive before you go for the industrial training in the next semester and before you go to the industry later on. Okay. So I wish you all the best. So we shall meet next week for the new chapters, inshallah. Right. Assalamualaikum.